Ay, sorry, medium best fit, on the go. Okay, 480 na lang po. Pa-code on the go, 480. Code Madam on the Maria go, Mau. 480. Halter. Madam Maria Mau, new minors po kayo, madam. Ganda ng telo. Ganyan lang siya, medium. Para lang siyang on the go, mga madam. 480 na lang. Ganyan. Ganda. Code on the go. Madam Maria Mau, may niyo po ba si halter? Okay, next pang SL madam. on the go, Madam Size Gigi. medium. Size medium ngayon pagsuot ha. Kakaiba oh. 280, 280 code kakaiba. Bili on the go kay Madam Gigi yan. Madam Gigi, yours na po si on the go. Yun yung pumasok. 280 code kakaiba. O, meron pa tayong isa, 480 linen. 480 linen, size small. 480 linen, size small, code linen 480. SL. Short? Wait lang sis Maricar. Meron pa. Natabunan na kasi. Gulo-gulo na uli yung area ko dito. Madam Maricar, marami pa po. Next, navy blue. Size small to medium. Small to medium, 280. Code SM. Code SM 280. Marimaw. Yes daw. Okay, madam. Madam, pa-deposit po ako ng 500 pesos. Magkano yung halter na yan? Wait lang. 580. Wait lang. 580? Madam, pa-PM po ako and magpapadeposit po ako ng 500 pesos, ha? Para sa halter na Zara. Wait lang. SL linen. Madam, Madam Pounds and Tails. Madam Pounds and Tails, yung minors po. Pa-PM din ako, madam. Yan na lang naman yan. Mag-send po ako ng MOP now. Madam Marimaw. Tapos, Ayan, madam, nag-PM po ako for deposit na 500 pesos, ha? 580. Tapos, anong pangalan ni madam? Isa? Marimaw. Marimau. Paws and tails. Madam Marimau, pa-PM po ako, madam. Pwede na mag-PM. Madam Marimau, pa-PM po ako, ha? Para masendan po kayo ng MOP for deposit na 500 pesos. Yes, Madam Tails, na-PM ko na po. Bodysuit. Size medium. Pa-halter. 280. Code is halter, 280. Madam Marimau, pa-send ako, ha? Okay, sis Candy, second minor kita dito. Kaya lang parang magde-deposit na si madam. Bodysuit, 280. Okay, next halter, color gray. Ang ganda. Size is medium. Small, medium pwede. 380 po, pa-code ako gray. 380 pa-code gray.